व्यंजन वर्णों, व्यंजन वर्ण को, कोत कलम, एटो एटा कलम, क, कलम, क से कलम, यह एक कलम है। खो, खोत खरम, आमी खरम पिंधो। ख, ख से खटमल, खटमल काट रहे हैं। दोस्तों राम राम, कैसे हो? आज मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी में व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण सिखाने जा रहा हूँ। व्यंजन वर्ण से शब्द और उन शब्दों को लेकर वाक्य बनाकर मैं दिखाऊंगा। आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। ठीक है दोस्तों राम राम, कैसे हो? आज मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी में व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण सिखाने जा रहा हूँ। व्यंजन वर्णों से शब्द और उन शब्दों से या शब्दों को लेकर वाक्य बनाकर दिखाऊंगा। आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দীৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ উচ্চাৰণ শিকাম। ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ শিকাম, লগতে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে শব্দ আৰু শব্দবোৰক লৈ বাক্য ৰচনা কৰি দেখুৱাম। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক ভাল লাগিব। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল সুইচখন দবাই দিব। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দীৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ শিকাম, লগতে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে শব্দ আৰু শব্দবোৰক লৈ বাক্য ৰচনা কৰি দেখুৱাম। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক ভাল লাগিব। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে मोर चैनल तो सब्सक्राइब करी बेल सुइचन दबाई দিব। धन्यवाद। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण एबार मैं व्यंजन वर्णबोर देखुवाई आसो। व्यंजन वर्ण आखरबोर जी व्यंजन वर्ण की आखर है और ये आखरबोरेदी शब्द लिखि देखुवाम और शब्दबोरेदी वाक्य लिखि देखुवाई आसो। ठीक है बंधुসকল, एबार क आमी व्यंजन वर्ण क व्यंजन वर्ण माने एटा शब्द आमी केनेকৈ बनाम, जेनेकुवा कलम। कलम एटा शब्द हो गल, एटो एटा व्यंजन वर्णर शब्द। कलमটো एटा व्यंजन वर्ण शब्द। एबार माने क व्यंजन वर्णर शब्द कलम। एबार এই কলম শব্দটো দি আমি বাক্য এটা বনাম, যেনেকৈ এইটো এটা कलम, एटो एटा कलम, एटो एटा वाक्य हल নহয় যে कलम दी। अब हिंदी में क, हिंदी में हम इसे क कहते हैं। जैसे असमिया में हम को कहते हैं तो हिंदी में इसको क कहेंगे। तो क व्यंजन वर्ण से हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे कि कलम। कलम एक शब्द होता है।
जो जिससे हम लिखते हैं उसको कलम कहते हैं। तो कलम एक शब्द है। ये कलम शब्द से मैं एक वाक्य बना के दिखाऊंगा, जैसे कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, एटू एटा कलम, यह एक कलम है। ये एक वाक्य बन गया हिंदी में। ठीक है दोस्तों, क अक्षर से या क व्यंजन वर्ण से कलम, यह एक कलम है, ये एक वाक्य बन गया। এইবাৰ অসমীয়াত খ বুলি কয়। খ এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ, ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰ এটা খ। এই খ আখৰেৰে বা খ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি এটা শব্দ লিখোঁ, যেনেকুৱা খৰম। খৰম এটা শব্দ। খৰম কি? এটা মানে ভৰিত পিন্ধা বস্তু খৰম, কাঠেৰে বনোৱা। ঠিক আছে, এইবাৰ এই খৰমেদি আমি এটা বাক্য বনাম, যেনেকুৱা আমি খৰম পিন্ধ, আমি খৰম পিন্ধ। এইটো এটা বাক্য হ'ল আমি খৰম পিন্ধ। আমি খৰম পিন্ধ এইটো এটাৰ কি বাক্য। ঠিক আছে, আমি খৰম পিন্ধ। अब ख ख ख एक व्यंजन वर्ण है। ख व्यंजन वर्ण से हम एक शब्द लिख के दिखाएंगे, जैसे कि ख व्यंजन वर्ण होता है। ख व्यंजन वर्ण से शब्द कैसे? खटमल। खटमल एक शब्द होता है, खटमल। खटमल माने उरुख खार पोका बुली को आमी उरुख बुली को एटू खटमल, हिंदी खटमल। खटमल दिए एटा वाक्य बनाम। खटमल से कैसे वाक्य होगा? जैसे कि खटमल काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं। खटमल क्या कर रहे हैं? खटमल काट रहे हैं। तो खटमल काट रहे हैं, ये भी एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, ख व्यंजन वर्ण से शब्द होगा खटमल, और इससे हम वाक्य बनाएंगे खटमल काट रहे हैं। एक बार गो, एक बार गो, एक गो आखर, गो आखरे आमी एटा शब्द लिखो, जेनेकुवा गरु। गरु एटा शब्द, गरु एटा जंतु নহয়, एटू गरु एटा शब्द। तो এই গরু শব্দ দি আমি এটা বাক্য বনাই শিকাম, যেনেকুৱা বাক্য কেনেকৈ বনাম। গৰুৱে গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়। গ আখৰেৰে বা গ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে গৰু, আৰু বাক্যটো হ'ল গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে। এইটো এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হ'ল যে গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে। अब हिंदी में ग, जिसे हम ग कहेंगे, ग। ग से हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे कि गाय। गाय, गाय शब्द जो है, ग व्यंजन वर्ण से गाय शब्द लिख दिया हमने। गाय शब्द से अब एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य क्या है? गाय दूध देती है, गाय दूध देती है माने गरुए गाखिर दिए, एटू गाय दूध देती है। এইবাৰ ঘ, অসমীয়াত ঘ, ঘ উচ্চাৰণ হ'ব। ঘ, ঘ উচ্চাৰণ হ'লে কি হ'ব? ঘ উচ্চাৰণ, ঘৰ এটা শব্দ, ঘ দি এটা শব্দ হ'ব ঘৰ। ঘৰ, ঘৰ এটা শব্দ। এই ঘৰ শব্দ মই আপোনালোকক বাক্য বনাই দেখুৱাম। ঘৰ, ঘৰ, এই ঘৰ শব্দৰে বাক্য কেনেকৈ হ'ব? যে আমি ঘৰত থাকোঁ, আমি ঘৰত থাকোঁ। তো এই আমি যে ঘৰত থাকোঁ, এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়। তো ঘ আখৰেৰে বা ঘ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে ঘৰ হ'ল শব্দটো, আৰু ঘৰ শব্দ দি মই বাক্য এটা হ'ল আমি ঘৰত থাকোঁ, আমি ঘৰত থাকোঁ। अब हिंदी में घ, हिंदी में घ कहेंगे, घ उच्चारण होगा घ। ये हिंदी घ, घ से हम घर लिख सकते हैं, घर। घर एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, घर एक शब्द है। घर शब्द से मैं आप लोगों को एक वाक्य बना के दिखाऊंगा, जैसे कि घर शब्द से वाक्य क्या होगा? हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, ये एक वाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, हम घर में रहते हैं एक वाक्य बन गया। ये घ शब्द से, घ अक्षर या घ व्यंजन वर्ण से घर, और घर शब्द से वाक्य हम घर में रहते हैं, वाक्य बन गया। এইবাৰ অসমীয়াত প্ৰথম চ, এইবাৰ অসমীয়াত কি হ'ব? প্ৰথম চ। এই প্ৰথম চ যে অসমীয়াত আছে, এই প্ৰথম চৰে আমি এটা শব্দ লিখিম, যেনেকুৱা চাহ। চাহ, যিটো চাহ আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ নহয়, এইটো চাহ। এতিয়া চাহ শব্দৰে আমি এটা বাক্য বনাম, যেনেকুৱা কি বাক্য? ৰাতিপুৱা চাহ
বনোৱা হয়। ৰাতিপুৱা কি কৰা হয়? ৰাতিপুৱা চাহ বনোৱা হয়। চাহ শব্দ দি এটা বাক্য, ৰাতিপুৱা চাহ বনোৱা হয়। চাহ সকলোৱে খায়। ৰাতিপুৱা উঠিলে আমাক চাহ লাগে, এই চাহ। अब च च हिंदी में होगा च। हिंदी में जो च होगा ये च से एक शब्द बनाएंगे। ये च से शब्द होगा जैसे चाय। च से क्या शब्द होगा? चाय। तो चाय शब्द जो है, चाय शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि असमिया में मैंने बनाया, रातिपुआ चाह बनाबो लागे बा बनवा होय। अब हिंदी में सवेरे चाय बनता है। अब हिंदी में एक वाक्य बन गया, जैसे कि चाय से एक वाक्य, सवेरे चाय बनता है, ये भी एक वाक्य है। च से चाय एक शब्द हो गया और सवेरे चाय बनता है एक वाक्य हो गया। ठीक है दोस्तों। এই বার দ্বিতীয়াচ্ছ। এবার কি হবো? দ্বিতীয়াচ্ছ। দ্বিতীয়াচ্ছ, দ্বিতীয়াচ্ছত আমি কি লিখিম? ছাগলী। দ্বিতীয়াচ্ছত আমি ছাগলী লিখিব পাৰোঁ। ছাগলী এটা জন্তু। এই ছাগলী শব্দটি আমি এটা বাক্য বনাম, যেনেকুৱা ছাগলী পোৱালি এটা জন্মাইছে। ছাগলীয়ে পোৱালি এটা জন্মাইছে। এতিয়া ছাগলীয়ে পোৱালি এটা জন্মাইছে মানে ছাগলী জন্ম দিছে, পোৱালি জন্ম দিছে ছাগলীজনী। এইটো এটা বাক্য হৈ গ'ল। अब छ, हिंदी में हम कहेंगे छ। हिंदी में क्या कहेंगे? छ। हिंदी में छ, जैसे कि छ से हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे छत। छ से सत्य शब्द होगा। सत्य, जैसे कि सत्य शब्द हो, ये सत्य जो शब्द होता है, जैसे इस सत्य शब्द से मैं एक वाक्य बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मकान का छत अभी नहीं बना है। मकान का छत अभी नहीं बना है, ये भी एक वाक्य बन गया। छत, छ से सत, छत, मकान का छत अभी नहीं बना है, ये एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों। शब्द है सत और सत का वाक्य है मकान का छत अभी नहीं बना है। आप अपने पसंदीदा वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बना के दिखा रहा हूँ एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। এইবার বৰকাৰ্য। এইবাৰ কি হ'ল? বৰকাৰ্য। বৰকাৰ্য, বৰকাৰ্য আমি অসমীয়াত বৰকাৰ্যৰে এটা শব্দ হ'ব, যেনেকুৱা জাহাজ। বৰকাৰ্যত কি হ'ব? জাহাজ। জাহাজ পানী জাহাজো হ'ব পাৰে, উৰাজাহাজো হ'ব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত পানী জাহাজৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। জাহাজ, জছে জাহাজ, বৰকাৰ্যৰে জাহাজ। পানী জাহাজ পানীত চলে, এটা বাক্য হ'ল। এটা বাক্য হ'ল পানী জাহাজ ক'ত চলে? পানীত চলে। अब हिंदी में ज, हिंदी में ज कहेंगे। जैसे असमिया में हम बरकाजो कहते थे, तो हिंदी में हम इसको ज कहेंगे। ज से हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे कि जहाज। जहाज एक शब्द है। ठीक है। शब्द, जैसे अंग्रेजी में इसको वर्ड कहते हैं, तो शब्द जहाज एक शब्द है। ये जहाज शब्द से हम एक वाक्य बना के दिखाएंगे, जैसे पानी जहाज पानी में चलता है। पानी जहाज पानी में चलता है, तो पानी जहाज को चले? पानीते चलिब নহয়। এইটো এটা বাক্য হ'ল। तो पानी जहाज कहाँ चलता है? पानी जहाज पानी में चलता है। ज अक्षर से एक वाक्य जहाज और पानी जहाज पानी में चलता है। এইবাৰ আহিব অসমীয়াত ঝ। অসমীয়াত কি হ'ল? ঝ। অসমীয়াত ঝ। এই ঝ আখৰেৰে আমি বা ঝ ব্যঞ্জন বৰ্ণ, এই ঝ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি এটা শব্দ লিখি দিওঁ, যেনেকুৱা ঝাৰু। য'ত ঝাৰু হয়, ঝাৰু দি আমি কি কৰোঁ? চাফা কৰোঁ নহয়, এইটো ঝাৰু। তো ঝাৰু দি এটা বাক্য কেনেকৈ হ'ব? যেনেকুৱা ঝাৰু দি বাক্য আমি বনাবলৈ গ'লে যে এটা চিম্পল বাক্য বনাই দিছোঁ, যেনেকুৱা ঝাৰুৰে পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। এতিয়া ঝাৰুৰে কি কৰা হয়? ঝাৰুৰে পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, কি মজিয়া পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, বা আমি মাকৰৰ জাল চাল জালিবিলাকো ঝাৰুৰে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই এইটো বাক্য বনালোঁ যে ঝাৰুৰে পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। এইবাৰ ট। এইবাৰ অসমীয়াত ট। অসমীয়াত কি হ'ল? ট। ট এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ। এই ট ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি শব্দ এটা লিখিম, যেনেকুৱা টকা। টত আমি টকা লিখিব পাৰোঁ। টকা, টকা নহয়, টকা নহ'লে আজিকালি একো হ'ব নোৱাৰে। মানুহ টকাৰ কাৰণে সকলোবোৰ কাম কৰে। তো টকা, এই টকা, টকা দি এটা বাক্য আমি কেনেকৈ বনাম? যেনে টকাৰে বস্তু বেচা কিনা কৰা হয়। এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়, টকা। টত আমি টকা লিখিম, টকাৰে বস্তু বেচা কিনা কৰা হয়। এইটো এটা বাক্য হ'ল। টকাৰে বস্তু বেচা কিনা কৰা হয়, এই বাক্যটো।
बार अब हिंदी में ट, हिंदी में जैसे कि ट हम लिखेंगे, हिंदी में ट लिखेंगे तो ट कैसे होता है, ये ट उच्चारण होगा हमेशा ट। असमिया में टो और हिंदी में ट। ट से हम एक शब्द लिखेंगे जैसे कि टमाटर, टमाटर, टमाटर एक शब्द है। ये टमाटर शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे, एक सिंपल सा वाक्य जैसे कि टमाटर अभी पका नहीं है, माने टमाटर अभी पका नहीं है, अर्थात टमाटर अभी कच्चा है। जैसे पौधे में टमाटर फलते हैं ना, तो पौधे में टमाटर अभी पका नहीं है, तो टमाटर अभी पका नहीं है। এইবার আমি ঠ লিখিম, ঠ অসমীয়াত ঠ, অসমীয়াত আমি উচ্চারণ কৰিম কি ঠ, অসমীয়াত কি উচ্চাৰণ কৰিম ঠ। ঠৰে আমি এটা শব্দ লিখিম যেনেকুৱা ঠেলা গাড়ী। খালি ঠেলা লিখিলে হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই এইটো ঠেলা গাড়ী কৰি দিছোঁ কাৰণ বেয়া দেখা যায়, তাৰ কাৰণে ঠেলা গাড়ী। এতিয়া ঠত আমি ঠেলা গাড়ী, ঠত ঠেলা গাড়ী, এই ঠেলা গাড়ী শব্দৰে এটা বাক্য আমি কেনেকৈ বনাম, এইখন এখন ঠেলা গাড়ী, এইখন এখন ঠেলা গাড়ী। এইটো এটা শব্দ হ'ল নহয়, এইখন এখন ঠেলা গাড়ী। ঠিক আছে, ঠ আখৰেৰে ঠেলা গাড়ী, আৰু ঠেলা গাড়ীৰে আমি এটা বাক্য বনালোঁ, এইখন এখন ঠেলা गाड़ी। अब हिंदी में ठ, हिंदी में ठ होता है ना, हिंदी में ठ, तो हिंदी में ठ कैसे होता है, ऐसे। तो ठ से हम एक शब्द बनाएंगे जैसे ठेला गाड़ी, हम इसको भी ठेला गाड़ी बना देते हैं। ठीक है, ठेला गाड़ी एक शब्द है ठ से। अब ठ से अगर ठेला गाड़ी शब्द है तो ठेला गाड़ी शब्द से हम एक वाक्य भी बनाएंगे। तो ठ अक्षर से या ठ व्यंजन वर्ण से यह एक ठेला गाड़ी है, यह एक वाक्य बन गया, यह एक ठेला गाड़ी है, माने এইটো এটা ঠেলা গাড়ি, এইটো আমি हिंदीत कम यह एक ठेला गाड़ी है। ठ अक्षर से या ठ व्यंजन वर्ण से वाक्य बन गया। এইবাৰ অসমীয়াত ড, এইবাৰ অসমীয়াত কি হ'ব ড, এইবাৰ ড, ড, ডত আমি শব্দ এটা লিখিম যেনেকুৱা ডাঙৰ, ডাঙৰ, ডাঙৰ এটা শব্দ। ঠিক আছে, ড আখৰেৰে আমি ডাঙৰ, ডাঙৰ এটা কি হ'ল শব্দ হ'ল। এই শব্দটি আমি বাক্য বনাম যেনেকুৱা এওঁ ঘৰৰ ডাঙৰ পুতেক, এওঁ ঘৰৰ ডাঙৰ পুতেক। ড আখৰেৰে আমি কি বাক্য বনালোঁ, শব্দ বনালোঁ ডাঙৰ, আৰু ডাঙৰ শব্দ দি আমি বাক্য বনালোঁ এওঁ ঘৰৰ ডাঙৰ পুতেক। ঠিক আছে, মানে বাক্য এনেকৈ বনোৱা হয়। अब हिंदी में ड, हिंदी में हम कहेंगे ड, ये ड अक्षर से हम एक या ड व्यंजन वर्ण है, ड व्यंजन वर्ण से हम जैसे एक शब्द लिखेंगे जैसे डर, डर, डर एक शब्द है, तो डर शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे। डर शब्द से कैसे वाक्य बनाएंगे, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं। ड, ड अक्षर से डर, और डर शब्द से वाक्य होगा मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, ये एक वाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, এইবাৰ আহিব ঢ। এইবাৰ অসমীয়াত আমি ঢ বুলি কওঁ, অসমীয়াত কি বুলি কওঁ ঢ। এই ঢ, ঢ আখৰেৰে বা ঢ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি এটা শব্দ লিখিম যেনেকুৱা ঢোল, ঢোল, ঢোল বজায় নহয় মানুহে, এইটো ঢোল। তো ঢ আখৰেৰে বা ঢ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি শব্দ এটা লিখিলোঁ ঢোল। এতিয়া ঢোল শব্দৰে আমি বাক্য কেনেকৈ বনাম, যে তালে তালে ঢোল বজাব লাগে, তালে তালে ঢোল বজাব লাগে, মানে মিউজিকৰ গানৰ তালে তালে ঢোল বজাব লাগে, বা বাকী বাদ্যবোৰৰ তালে তালে ঢোল বজাব লাগে, সেইটো কৈছোঁ যে তালে তালে ঢোল বজাব লাগে। এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়, ঢ আখৰেৰে ঢোল আৰু ঢোল শব্দৰে বাক্য হ'ল ताले ताले ढोल बजाबो लागे। अब हिंदी में ढ, हिंदी में भी ढ, हिंदी में ढ कैसे होता है, जैसे कि ये उच्चारण होगा ढ। अब हिंदी ढ अक्षर से या ढ व्यंजन वर्ण से वाक्य शब्द बनाएंगे ढोलक, ढोलक, ढ से हम ढोलक लिख सकते हैं। तो ढोलक शब्द से हम वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे कि ढोलक, ढोलक बज रहा है, ढोलक बज रहा है, मतलब कि ढोलक बज रहा है। ये ढो आखरे आमी वाक्य बना लो। हिंदी में ढ से ढोलक बज रहा है। ठीक है दोस्तों, এইবাৰ আহিব দন্তাত্ব। এইটো তো মানে এইটো দন্তাত্ব বুলি কয়। দন্তাত্বত আমি
শব্দ এটা লিখোঁ তামোল পাণ খালি তামোল তামোল তো আখৰেৰে আমি তামোল লিখিলোঁ বা তো এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ এই তো ব্যঞ্জন বৰ্ণেৰে আমি তামোল লিখি দিলোঁ এতিয়া তামোল শব্দটো দি এটা বাক্য কেনেকৈ বনাম মোক এটা তামোল পাণ দিয়া মোক এটা তামোল পাণ দিয়া এতিয়া তামোল খালি ক'লে বেয়া দেখা যায় তাৰ কাৰণে মই এটা বাক্যটো এনেকৈ বনাইছোঁ যে মোক এটা তামোল পাণ দিয়া এইটো এটা পূৰ্ণ বাক্য হৈ গ'ল যে মোক এটা তামোল পাণ দিয়া কিন্তু ইয়াত শব্দটো থাকিব তামোল अब हिंदी में त हिंदी में त कहेंगे हम हिंदी त से हम जैसे हम त से तितली लिखेंगे तितली त से तितली तितली माने पखिला पखिला बुली कय आमी प्रजापति बात पखिला एटू तितली बुली कय त से तितली यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ हैं माने आमी शब्द तो तितली तितली शब्द से वाक्य कैसे बनाएंगे जैसे कि यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ हैं यह एक वाक्य बन गया रंग बिरंगी तितलियाँ हैं यहाँ एक रंग बिरंगी तितलियाँ हैं ये एक वाक्य बन गया अब एक बार आई वो थो एक बार आमी थो लिखिम थो 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 व्यंजन बर्ण थो व्यंजन बर्ण आमी এটা শব্দ লিখিম যেনেকুৱা থাল থাল এই থালখন ধুই ৰাখি দিয়া মানে এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয় থাল থাল দি এটা বাক্য আমি বনাব লাগে তো থালখন ধুই ৰাখি দিয়া এইটো এটা বাক্য হৈ গ'ল নহয় সম্পূৰ্ণ বাক্য থ থ আখৰেৰে থাল থালখন ধুই ৰাখি দিয়া এইটো এটা বাক্য হ'ল अब हिंदी में था हिंदी में था हिंदी में था तो हिंदी में जो थ होता है थ से क्या होता है थाली थ से थाली अब थाली शब्द से हम वाक्य कैसे लिखेंगे थाली थ से थाली थाली शब्द से वाक्य कैसे लिखेंगे जैसे कि थाली को धोकर रख दो वाक्य थाली थाली शब्द से वाक्य कैसे लिखेंगे थाली को धोकर रख दो ये भी एक वाक्य बन गया पूर्ण वाक्य जैसे कि थाली थाली वाक्य शब्द से थाली को धोकर रख दो एक वाक्य बन गया ठीक है এবার অসমীয়া দ এটাও আমি দ বুলি কওঁ দ দ দত আমি এটা শব্দ লিখিম দোকান দত আমি এটা শব্দ লিখিম দোকান যাক আমি দোকান বুলি কওঁ দোকান এটা শব্দ এই দোকান শব্দ দি বাক্য কেনেকৈ বনাম ঠিক আছে দোকানত বস্তু বিক্ৰী হয় এইটো এটা বাক্য হৈ গ'ল নহয় দোকান দোকান শব্দৰে এটা বাক্য হ'ল যে দোকানত বস্তু বিক্ৰী হয় দোকানত কি হয় দোকানত বস্তু বিক্ৰী হয় এই দ আখৰেৰে এটা বাক্য দোকানত বস্তু বিক্ৰী হয় अब हिंदी में द जैसे कि हिंदी में द होता है ना द तो हिंदी में द से हम दवात लिख सकते हैं दवात एक शब्द है दवात शब्द से हम वाक्य भी बनाएंगे जैसे कि दवात शब्द जो है दवात शब्द से वाक्य कैसे बनाएंगे वाक्य बना के दिखा रहा हूँ जैसे कि दवात में स्याही है इत्यादि द से दवात और दवात शब्द से वाक्य होगा दवात में स्याही है दवात में क्या रहता है स्याही ही रहता है तो दवात में स्याही है ठीक है दोस्तों এইবাৰ অসমীয়াত ধ এইবাৰ অসমীয়াত কি আহিব ধ অসমীয়াত ধ ধ যাক আমি ধ বুলি কওঁ বা অসমীয়াত ব্যঞ্জন বৰ্ণ ধ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ এটা আখৰ হ'ল ধ ধত আমি এটা শব্দ লিখিম যেনেকুৱা ধেনু ধত এটা শব্দ হ'ব ধেনু এই ধেনু শব্দ দি আমি এটা বাক্য বনাম ধেনু শব্দ দি বাক্যটো কেনেকুৱা হ'ব যেনেকুৱা ৰামৰ এখন ধেনু আছিল ৰামৰ এখন ধেনু আছিল ধ আখৰেৰে বা ধ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে ধেনু আৰু ধেনু শব্দৰে বাক্য হ'ল যে ৰামৰ এখন ধেনু আছিল এইটো এটা বাক্য হ'ল পূৰ্ণ বাক্য এই इस बार हिंदी में ध जिसको ध कहते हैं हिंदी में ध अहोमिया धो और हिंदी में ध से हम शब्द लिखेंगे जैसे कि धनुष धनुष
धनुष एक शब्द है, धनुष शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे, जैसे कि राम का एक धनुष है, राम का एक धनुष था, राम का एक धनुष था। ठीक है दोस्तों, ध से धनुष, धनुष एक शब्द और धनुष शब्द से वाक्य होगा राम का एक धनुष था। এইবাৰ অসমীয়াত দন্তান্য, এইবাৰ অসমীয়াত কি লিখিম? দন্তান্য। অসমীয়াত কি? দন্তান্য। দন্তান্যৰে আমি এটা শব্দ বনাম, যেনেকুৱা নাক। নাক এটা শব্দ নহয়, দন্তান্য দি আমি নাক লিখিব পাৰোঁ। নাক, নাক এটা শব্দ। এতিয়া নাক শব্দতেই আমি বাক্য কেনেকৈ বনাম? নাক শব্দৰে বাক্য বনাবলৈ হ'লে যেনেকুৱা আমি নাকেৰে উশাহ লওঁ, মানে আমি সদায় নাকেৰেই উশাহ লওঁ নহয়, তো নাকেৰে উশাহ লওঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা জেনুইন শব্দ বাক্য বা এটা বাক্য বনালোঁ, আমি নাকেৰে উশাহ লওঁ, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হ'ল। अब हिंदी में न, हिंदी में हम इसको न कहेंगे। न, जैसे कि न से हम नाक लिखेंगे, नाक। न से एक शब्द होगा नाक, न से क्या शब्द होगा? नाक। तो नाक शब्द जो है, नाक शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे, जैसे कि हम नाक से सांस लेते हैं, माने এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়, नाक। नाक से एक वाक्य बन गया, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, ये भी हिंदी में एक वाक्य बन गया, हम नाक से सांस लेते हैं, माने আমি নাকেৰে উশাহ লওঁ। এইবাৰ আহিব অসমীয়াত প। অসমীয়াত এইবাৰ প। প আখৰ বা প ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি শব্দ এটা লিখিম, যেনেকুৱা পান, পানী, পানী। প আখৰেৰে আমি পানী লিখিম, পানী, পানী। পানী এটা শব্দ, এই পানী শব্দৰে আমি বাক্য কেনেকৈ বনাম? খোৱা পানী বিশুদ্ধ হ'ব লাগে, মানে খোৱা পানী সদায় বিশুদ্ধ হ'ব লাগে, এইটো এটা বাক্য হ'ল যে খোৱা পানী বিশুদ্ধ হ'ব লাগে। এই পানী শব্দ দি আমি বাক্য বনালোঁ, খোৱা পানী বিশুদ্ধ হ'ব লাগে, এইটো এটা বাক্য হ'ল। अब हिंदी में प, जिसको प অসমীয়াত প হয় নহয়, এই পটোক আমি হিন্দীত প उच्चारण करें, प। এই प, प से पानी, प से एक शब्द होगा पानी, तो पानी, प से क्या होगा? पानी। तो हम पानी शब्द से एक वाक्य बनाएंगे, जैसे कि पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए, पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए। प से एक पानी शब्द बन गया, पानी शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, जैसे पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या है कि पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए, ये एक वाक्य बन गया। এইবাৰ অসমীয়াত ফ, এইবাৰ অসমীয়াত কি আহিব? ফ, যাক আমি ফ বুলি কওঁ। ফত আমি কি লিখিম? এটা শব্দ লিখিম। ফত আমি এটা শব্দ কি লিখিম? যেনেকুৱা ফল। ফত এটা শব্দ ফল, এই ফল শব্দ, ফল শব্দ, ফ আখৰেৰে আমি এটা শব্দ লিখিম ফল। এতিয়া এইটো বাক্য বনাবলৈ গ'লে কি হ'ব? ফলৰ ৰজা হৈছে আম। ফলৰ ৰজা কোন? ফলৰ ৰজা কি? ফলৰ ৰজা হৈছে আম। ফ, ফৰে আমি ফল লিখিম, এতিয়া ফলে এটা বাক্য লিখিম, যেনেকুৱা ফলৰ ৰজা হৈছে আম, এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়। अब हिंदी में फ, हिंदी में उच्चारण होगा फ, যেনেকৈ অসমীয়াত উচ্চাरण হৈছিল फ, এইবাৰ हिंदी, हिंदी में उच्चारण होगा फ। फ से हम फल लिखेंगे, फल। फ से फल, जैसे फल होता है ना, खाने वाला फल होता है, तो फल, फलों का राजा है आम, फलों का राजा है आम, यह एक वाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, फल एक शब्द है, फल शब्दों से एक वाक्य बना, जैसे कि फलों का राजा है आम। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ब, এইবাৰ অসমীয়াত ব বুলি উচ্চাৰণ হ'ব, ব, অসমীয়াত ব বুলি কয়, ব। এই ব আখৰ বা ব ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি বটল লিখিব পাৰোঁ, এটা শব্দ বটল। ব আখৰেৰে বা ব ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে আমি এটা শব্দ লিখিম বটল, বটল বুলি। ঠিক আছে, বটলত কি আছে?
এতিয়া এইটো প্ৰশ্নসূচক বাক্য বনালোঁ, মানে এইটো এটা বাক্য কিন্তু প্ৰশ্নসূচক বাক্য। যেনেকুৱা বটলত কি আছে, বৰে বটল, বটলত কি আছে, এইটো এটা বাক্য হৈ গ'ল নহয়। ঠিক আছে, এইবাर हिंदी। अब हिंदी में ब को हम ब कहेंगे, ब उच्चारण करेंगे ब। हिंदी में हमेशा उच्चारण होता है, तो ब, जैसे कि ब से हम क्या लिखेंगे, बोतल, बोतल लिख सकते हैं। ठीक है, ब से बोतल। अब बोतल, जैसे कि हम इसको एक वाक्य बनाएंगे बोतल से, जैसे कि बोतल में क्या है, ये भी एक प्रश्नसूचक वाक्य है। प्रश्नसूचक वाक्य, जैसे बोतल में क्या है, बोतलों किया से, ये एक वाक्य बन गया। ठीक है, ब से बोतल, और बोतल शब्द से वाक्य होगा बोतल में क्या है, बोतल में क्या है। এইবাৰ অসমীয়াত অসমীয়াত কি হ'ব, অসমীয়াত ভ বুলি কয়, উচ্চাৰণ হ'ব ভ। ঠিক আছে, ভৰে আমি কি লিখিম, ভৰি, ভৰি, ঠেং নহয়, ভৰি ঠেং বা ঠেং বুলি কয়, আমি ভৰি বুলি কওঁ অসমীয়াত। তো ভৰি শব্দৰে আমি বাক্য কেনেকৈ বনাম, যেনেকুৱা ভৰিৰে আমি খোজ কাঢ়ো, ভৰিৰে আমি খোজ কাঢ়ো, ভৰি শব্দ দি এটা বাক্য হ'ল ভৰিৰে আমি খোজ কাঢ়ো। ঠিক আছে, ভ আখৰেৰে আমি ভৰি শব্দ লিখিলোঁ, আৰু ভৰি শব্দৰে আমি বাক্য লিখিলোঁ ভৰিৰে আমি খোজ কাঢ়ো। अब हिंदी में हिंदी में क्या लिखेंगे, भ। तो भ, जैसे कि भ से हम भालू, हिंदी में लिखेंगे भालू। भालू एक शब्द हो गया, भ अक्षर से भालू एक शब्द हो गया। अब भालू शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे, जैसे कि भालू एक जानवर है, भालू एक जानवर है, माने भालू एटा जंतु, भालू एटा जंतु। यही भ आखरेरे अर्थात भ से हम एक शब्द लिखेंगे भालू, भालू एक जानवर है, एक वाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, भालू शब्द से वाक्य। এইবাৰ অসমীয়াত এইবাৰ অসমীয়াত কি, এই আখৰ যে আছে, আখৰটো এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ। এই আখৰেৰে আমি এটা শব্দ লিখি দেখুৱাম, যেনেকুৱা আখৰেৰে কি শব্দ হ'ব, মোবাইল ফোন, মোবাইল ফোন, খালি মোবাইল লিখিলে হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই একেলগে মোবাইল ফোন লিখি দিলোঁ, তাতে দেখাত ভাল লাগে। মোবাইল ফোন, আমি মোবাইল ফোন লিখিব পাৰোঁ। এই মোবাইল ফোনেদি এটা বাক্য আমি কেনেকৈ বনাম, যেনেকুৱা মোবাইল ফোন এটা যন্ত্র, মোবাইল ফোন এটা যন্ত্র। মোবাইল ফোনের আমি এটা শব্দ লিখিম, বাক্য লিখিম, যেনেকুৱা মোবাইল ফোন এটা যন্ত্র। मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन का यंत्र। अब हिंदी में हिंदी में म होता है, उच्चारण होगा म। म हमेशा उच्चारण होता है, इसीलिए ये व्यंजन वर्ण होता है। जैसे म से मोबाइल फ़ोन से हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे या वाक्य कैसे लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन एक यंत्र है, मोबाइल फ़ोन एक यंत्र है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन क्या है, एक यंत्र है, यंत्र। এইটো एक वाक्य बन गया। এইবাৰ অসমীয়াত পেট কাট ৰ, অসমীয়াত কি হ'ব, পেট কাট ৰ, অসমীয়াত পেট কাট ৰ। এই পেট কাট ৰ, এই পেট কাট ৰ আখৰেৰে বা অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণ পেট কাটৰে আমি এটা শব্দ লিখিম, যেনেকুৱা ৰামায়ণ এটা ধৰ্ম কিতাপ নহয়, তো ৰামায়ণ এটা শব্দ, পেট কাটৰে আমি ৰামায়ণ লিখিলোঁ, ৰামায়ণ এটা শব্দ। এই ৰামায়ণ শব্দ দি আমি বাক্য কেনেকৈ বনাম, ঠিক আছে বন্ধুসকল, ৰামায়ণ শব্দ দি বাক্য এনেকৈ বনাব লাগিব, যেনেকুৱা ৰামায়ণ এখন ধৰ্মপুথি। ৰামায়ণ কি, ৰামায়ণখন এখন ধৰ্মপুথি, তাৰ কাৰণে ৰামায়ণ এখন ধৰ্মপুথি, এইটো বাক্য আমি বনালোঁ। বাক্যটো যুক্তিসংগত হ'ব লাগিব, যুক্তিসংগত হ'লেহে এটা বাক্য হয়, তাৰ কাৰণে रामायण এখন ধর্মপুথি, तो এটা যুক্তিসংগত বাক্য। हिंदी में कहेंगे र से हम वाक्य वर्ड बनाएंगे या शब्द बनाएंगे रामायण।
न का उच्चारण नहीं होता, ये वाला रामायण, जैसे रामायण एक धर्म पोथी है। पोथी मतलब किताब, जिसको पोथी कहते हैं, ठीक है, धर्म पोथी। ये पहले ज़माने में ऐसे ही कहते थे, पोथी पोथी पोथी, जिसको किताब को हम पोथी कहते थे। तो रामायण एक धर्म पोथी है। এইবাৰ আহিব ল, আমি অসমীয়াত ল বুলি কওঁ। অসমীয়া এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ ল, বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ এটা আখৰ হ'ল ল। এইবাৰ ল আখৰেৰে আমি শব্দ কি লিখিম? লগৰীয়া। ল আখৰেৰে শব্দ এটা লিখিলোঁ, লগৰীয়া। লগৰীয়া থাকে নহয়, বন্ধু বান্ধৱ লগৰীয়া, এই লগৰীয়া। ল আখৰেৰে আমি লগৰীয়া লিখিলোঁ। লগৰীয়াৰ এটা বাক্য কেনেকৈ বনাম? তেওঁ মোৰ লগৰীয়া, তেওঁ মোৰ লগৰীয়া, তেওঁ মোৰ কি? লগৰীয়া। এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়, এইটো এটা চেণ্টেঞ্চ হ'ল। ল আখৰেৰে লগৰীয়া, তেওঁ মোৰ লগৰীয়া, এইটো এটা বাক্য হৈ গ'ল। ঠিক আছে বন্ধুসকল। अब हिंदी में ल, हिंदी में ल, हिंदी में ल, जैसे कि ल अक्षर से या तो ल व्यंजन वर्ण से हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे लंगूर। लंगूर किसे कहते हैं? एक जानवर है लंगूर, बंदर जैसा होता है, तो लंगूर कहते हैं हम उसको। तो एक शब्द या वाक्य हम इसको कैसे बनाएंगे? लंगूर एक बंदर प्रजाति है। लंगूर एक बंदर प्रजाति है, बंदर प्रजाति की है, लंगूर होता है ना, तो लंगूर एक बंदर प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, लंगूर एक क्या है? बंदर प्रजाति। तो दोस्तों मैं आज वीडियो यहाँ तक समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने आज यहीं पे समाप्त किया।